Chez Labès, on croit que l'entrepreneuriat féminin est une solution à l'égalité homme-femme. La femme, quand elle entreprend, elle gagne en confiance, elle gagne un emploi, elle crée de l'emploi, elle contribue à l'économie tunisienne de demain et elle gagne aussi une confiance en elle. On a constaté qu'il y a beaucoup de freins par rapport aux femmes qui entreprennent, notamment trouver le bon réseau pour être accompagnées, trouver du financement, la contrainte de vie professionnelle, vie personnelle aussi. De là est partie l'idée de répondre un peu à ces défis, de lancer le programme Essentiel. C'est un programme d'incubation 100% féminin, de projets à impact dans les régions, notamment Fisfers et ses alentours. Soutenu par le projet FAST, financé par l'AFD, mis en œuvre par la CDC avec l'appui technique de Expertise France, on a pu, il y a 2 ans, lancer le Labès ASFAX à travers son programme d'incubation essentiel. C'est vrai المرأة الصفاقسية قوية برشا، بارك الله عليهم هازين البروجيات نتاعهم ويحبوا ينجحوا. C'est notre premier incubateur pour SD Academy. Contenu تاع البروغرام كان assez riche, intéressant. Et les formations يعني يفهمك عاود يقريك من الأول البزنس. Suite au constat اللي صار من البروموشن الأولى اللي il y a beaucoup plus de projets en phase de prototypage qui ont besoin d'accompagnement. على ذاك احنا طولنا البروغرام تاعنا باش نزيدوا un petit peu des séances d'accompagnement et des formations باش نفهموا on consolide déjà الفكرة. اوكي الفكرة كونسوليدي، هيا توا نفهموا المارشي نتاعك شنو، هيا نلوجوا على البرايسينغ نتاعك نشوفوا اسكو لي كونكورون شنو هما لي بري نتاعهم، قداش يتكلف لك البرودوي هذا، قداش باش تبيعه، قداش باش تربح في الاخر اتسيتيرا، ونخدموا بروجيكسيون ايكونوميك اي فينانسيير ونبداو نخدموا في الاستراتيجي نتاع لونتربريز. مع لاباس خدمنا على الفولي financier du projet, surtout l'étude de rentabilité, ce qui m'a permis d'établir une stratégie de croissance à moyen et long terme. Un projet, il est déjà lancé, donc la consolidation de l'idée ou le modèle économique et de calcul, l'entrepreneur il en est conscient ou il connaît plus en fait son marché, sa cible et son produit. تولي تخدم أكثر على الاستراتيجي نتاعو، تشوف شنو نجح وشنو ما نجحش. Stratégie de vente, de croissance, le changement d'échelle, est-ce que femme aussi export, donc تولي تخدم أكثر معها على les labels, des choses de ce type-là. Donc or qu'un projet d'idéation باش تخدم plutôt الconsolidation تاع الفكرة وتخرج تعاونوا باش تخرج le prototype ولا البرودوي اللي باش يبيعوه. Sur le côté marketing, côté étude de marché, go-to-market, design thinking, la charte graphique, tout a été bien étudié avec l'équipe, les accompagnateurs de l'ABES. أكثر حاجة عاونتني وعجبتني هي لافي دي زيكسبير والفيو هذيك اكستيريور اللي تجي من عند دي زيكسبير بروفيسيونيل اللي يشوفوا البروجي نتاعك. تقنع في مشروعك باش تعرف تبيعه وباش تقدمه دون مانيير معناتها بلوس بزنس اكثر من اللي باش تقدمه معناتها راني باش نقنعك باش نبيع البرودوي. مثلا نحكي هون على الاكزرسيس نوتامون تاع البيتش ديك بور كونفانكر ان انفستيسور ولا في كونكور باش تربح كونكور. هذاك سي دي سبيسيفيسيتي ماهيش مخدومه برشا نوتامون مع نساء في صفاقس مستانسه باش تبيع البرودوي نتاعها تبارك الله عليها قويه. مي باغ كونتخ باش تحكي باش تقول لك موديل ايكونوميك راني باش نبيع البي تو بي والبي دو سي وعام اخر راني باش جو توش ان نوفو مارشي اتسيتيرا، هذيك حاجات ماهمش مستانسين فيهم هما معناتها في لي زونتربريز نتاعهم والا في الكوتيديان نتاع البروجي نتاعهم. اليوم انا مع لاباس نجم نفهم اكثر روحي مع المشروع، خدمت على استراتيجيات التواصل والتسويق اللي خلاني نكون أكثر أمان وثقة في السوق. احنا في ليفينمون الاخراني كون اورغانيز كي سابيل لو ديمو داي الكلهم الميتريزي لي بروجي نتاعهم، الكلهم مقتنعين، لحتى لي ممبر دو جيري كلهم يزيتي امبرسيوني بالنساء هذوما. فريمون يعطيهم الصحة في ليفوليسيون اللي صارت، خاطر كنا بالحق في نيفو بعيد شوية. فما دي تيرم تكنيك هكا نستعملوهم احنا في البزنس ما كانتش تعرفها معناتها، اما انت كي باش تحكي مع
مع بنك، باش تحكي مع انفستيسور، مع بزنس انجل، لازمك تحكي معها اللغه هذيك. الانكوباتور لاباس اخترناه على خاطر نعرفوا اللي سي ان انكوباتور يقف مع لي زانكوبي نتاعو و سي تري بروفيسيونيل لانكوباسيون. C'est un programme hybride, formation collective, فيها تصير l'explication تاع les notions, تاع الباز, c'est quoi le marketing, c'est quoi les canaux de distribution, c'est quoi un business plan financier, etc. Comme ce qu'on appelle les séances d'accompagnement individuel. Avec un expert de l'équipe Talabès et un expert externe, ils travaillent معهم en one-to-one ويخدموا على البروجي نتاعهم. مع لاباس ولي زاكومبانيمون وان تو وان نجمت نفهم اكثر المارشي نتاعي ونعرف نخدم اكثر الاستراتيجيه دو كرواسونس نتاعو. Les deux mélange de tout ça, les événements de mise au réseau, qui est quelque chose de très important dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneur وحده ما نجم يعمل حتى شيء، لازم يتعرف على d'autres entrepreneurs كيفو، لازم يتعرف على d'autres acteurs كيما لاباس أو d'autres acteurs financiers، حتى معناتها السوسيتي سيفيل زاد يتعرف عليها وزاد نجم يربح منها حاجات. Les événements de mise en réseau مكنوني باش نتعرف على d'autres partenaires ووفروا لي d'autres opportunités. أول حاجة عملناها زادة مشينا هبطنا لصفاقس، on a rencontré l'écosystème entrepreneuriat sfaxien، مشينا كوستارت، مشينا للسنتر دافير سفاكسيان، قابلناهم، فهمنا زادة l'écosystème، عملنا علاقات معهم ودي بارتناريات باش هما بيدهم دخلوا معنا بارتنير في البروغرام d'incubation. Par exemple, le programme d'incubation, on organise un événement au speed dating. Et j'ai eu les entrepreneurs, ils parlent عندهم الحق في 10 minutes avec chaque acteur. Il convainc son projet. وبعد l'acteur يعطيه نصايح, des feedbacks, etc. باش يزيد يحسن في المشروع نتاعو. Autre chose de spécifique اللي لاباس عملتها في البروجي هذا اللي on s'est installé à Sfax avec des bureaux et avec une équipe dédiée زادة من صفاقس. Pour être aussi dans la proximité. C'est dans un programme d'incubation, le soutien psychologique, c'est hyper important pour les entrepreneurs. كانت وني لوبورتونيتي مع ايكيب لاباس وين تمتعت بدي اكومبانيمون بيرسوناليزي اي كولكتيف باش حسنت من امكانياتي في تو سكي استراتيجي دو كرواسونس لي استراتيجي دو ماركتينغ وهوني دونك حاولت نحسن من الفالور نتاع البروجي نتاعي. On était à l'écoute de la cible qui est la femme. Et donc, on a interrogé beaucoup de femmes qu'on a accompagnées. Le programme Terna. Qu'est-ce qu'on aurait pu adapter à le contexte en tant que mère, en tant qu'homme, en tant qu'étudiante, etc. Grâce à ça, déjà, on a pu apporter des petites modifications dans le programme. Par exemple, on a rajouté une bourse de mobilité. On fait des déplacements, une bourse de garde d'enfants pour les mamans. Mais زدنا un financement qui est le pack service. C'est ceux qui sont en prototypage باش يconsolident le produit نتاعهم باش ينجموا يعملوا البيعة الأولى في المارشي. Mais aussi pour ceux qui sont lancés يقويهم في le go to market في les ventes, le marketing نتاعهم. C'était en fait un dispositif financier يعاون برشا les projets اللي كانوا في quelle phase d'amorçage de lancement من الأول. لاباس خولتني باش نتعدى من مرحلة البحث العلمي لمرحلة ريادة الأعمال. On a rajouté aussi un autre type de financement entre 15 000 à 20 000 dinars qui s'appelle le prêt d'honneur. C'est un prêt à 0% de taux d'intérêt. Pour nous, c'est un financement solidaire à la khater quand on sensibilise les entrepreneurs, celui qui rembourse et soutient un autre entrepreneur. Comme le financement les entrepreneurs sfaxiens, c'est grâce à des entrepreneurs qui sont في تونس رجعوا البريم تاعهم نجمنا هكاك نعاونوا بيه النساء في صفاقس. On démontre que l'entrepreneuriat à impact, c'est une des solutions aux problématiques les موجودين في البلاد نتاعنا. On peut apporter ces solutions, c'est des entreprises, femme à rentabilité, femme à création d'emplois, donc femme à impact économique, ou en plus impact acteur territorial, les projets à impact acteur à les régions et territoires نتاعهم. الفالور اجوتي نتاعنا يتمثل في بناء des écodomes bioclimatiques
باكربون متكونين من مواد طبيعية غير ملوثة للبيئة اللي يعطيوا للساكن un confort climatique et un bien-être relaxant. فما l'impact environnemental اللي هي كان un gros souci mondial وفي تونس وpartout. خلال البحث العلمي حاولنا باش نختاروا المواد الأولية بكل دقة ونحسنوا في طريقة الإنتاج، وهذا يخولنا باش ننقصوا في ثاني أكسيد الكربون وكمية الماء المستعملة في تخطيط هالمنتوجات. Des entrepreneurs ياخذوا des déchets يردوهم برودوي ويبيعوهم يدوروا l'économie نتاع البلاد. C'est quelque chose aussi qui a répondu à une problématique de déchets موجودة في تونس. Il a créé de l'emploi, il a fait travailler l'économie ويدور في الدولة. Le bazar valorise le patrimoine tunisien à travers la production locale en créant des produits originaux, éco-responsables et durables, conçus à partir de matières naturelles et matériaux recyclés. C'est ça ce qu'on veut démontrer في Labès. Tu peux entreprendre, mais tu peux entreprendre et être impactant للبلاد نتاعك pour avoir des villes plus durables, des communautés plus conciliantes, une consommation plus responsable. Tout ça est possible. Labès, c'était une révélation pour moi. À Labès, il y a quelque chose de plus précieux que simplement générer des bénéfices. C'est d'avoir un impact social, c'est d'assumer notre responsabilité envers notre communauté et de changer la donne. On a essayé à la fin du projet de capitaliser un petit peu sur toute cette expérience. On a un guide qu'on a appelé l'entrepreneuriat inclusif, c'est notre genre, qui est disponible sur notre site internet labès.tn, dans lequel on exprime les constats, les défis qu'ont pu rencontrer ces femmes pour entreprendre, les solutions qu'on a pu apporter pour répondre un petit peu à ces défis en tant que nous, structure d'accompagnement incubateur. Et parce qu'on croit que les femmes entrepreneurs peuvent s'inspirer les unes les autres, vous trouverez 5 histoires inspirantes de 5 femmes qui ont osé entreprendre. Vous allez vraiment tracer le parcours en Tansé demain et j'espère, mais vraiment j'espère que ça inspirera d'autres femmes, Tunis, à entreprendre parce que c'est l'objectif interne dans le projet interne.